शहनाइयों की सदा कह रही है, खुशियों की मुबारक घड़ी आ गई है। सजी सुर्ख जोरी में चांद से दुल्हन जमी पे फलक से परी आ गई है। दूल्हे का चेहरा सुहाना लगता है, दूल्हे का चेहरा सुहाना लगता है, दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है। ओहो, दूल्हे का चेहरा सुहाना लगता है, दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है। पल भर में कैसे बदलते हैं रिश्ते, पल भर में कैसे बदलते हैं रिश्ते। अरे अब तो हर अपना बेगाना लगता है, दूल्हे का चेहरा सुहाना लगता है, दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है। आहा हा हा हा, आहा हा हा हा, आहा हा हा, आहा हा हा। साथ फेरों से बंध जन्मों का ये बंधन, प्यारों से जोड़ा है रब ने प्रीत का दामन। साथ फेरों से बांध जन्मों का ये बंधन, प्यारों से जोड़ा है रब ने प्रीत का दामन। है नई रस्में नई कसमें नई उलझन, होत है खामोश लेकिन कह रही धड़कन। धड़कन 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 मेरी धड़कन धड़कन तेरी धड़कन 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 मेरी धड़कन तेरी धड़कन मेरी धड़कन। मुश्किल मुश्किल अश्कों को छुपाना लगता है, मुश्किल अश्कों को छुपाना लगता है, दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है। पल भर में कैसे बदलते हैं रिश्ते, पल भर में कैसे बदलते हैं रिश्ते। अब तो हर अपना बेगाना लगता है, दूल्हे का चेहरा सुहाना लगता है, दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है, दूल्हे का चेहरा सुहाना लगता है, दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है।
সম্মানিত দর্শক মণ্ডলী, ভিউয়ার্স, ফ্রেন্ড, ফলোয়ার যে যেখানে আছেন, ছোট বন্ধু, বড় বন্ধু সকলকে জানাচ্ছি প্রকৃতির একটা সূর্য ডোবার সময় কিছু অন্তরের ভালোবাসার একটা ভালোবাসা আর একটা শুভেচ্ছা সকলকে আমি জানাচ্ছি। At a times I state I situated তো একটি ভালো খুব গুড একটি প্লেসে আমি অবস্থান করেছি, যে জায়গাটা খুবই সুন্দর, একটি গ্রহণযোগ্যতা পেয়েছে। প্রায় একটা লাস্ট পর্যায়ে, সর্ষে ফুলের একটা লাস্ট পর্যায়ে এখন। তো এই সর্ষে ফুলের কাছাকাছি আছে। প্রকৃতির একটা দৃশ্য, সূর্য ডুবে ডুবে যাচ্ছে এমন একটা সময়। তো একটা গান করলাম আমি এখন, করেছি মোটামুটিভাবে গানটি করেছি, বসে বসে করেছি গানটি করেছেন ওস্তাদ ফাতে আলী খান, খুবই বড় মাপের একটা শিল্পী। তো গানটা করেছি স্লো মৌসুমে করেছি। স্লো মৌসুম যাকে বলা হয়, মানে একটু ধীর গতিতে গানটা করেছি। তো এই গানটার সাথে যদি আমি কখনো যদি আমি মিউজিকের সাথে গানটা করি, তো গানটা আরেকটু রানিং হবে, আরেকটু চালু হবে। তো এখন মিউজিক যেহেতু নেই সেহেতু কিছুটা করেছি। কেমন হয়েছে অবশ্যই কমেন্টের মাধ্যমে জানাবেন। অনেকে প্রশ্ন করে থাকেন যে বাবু ভাই আপনি কি এই জমিনে মানে বিভিন্ন কলা বাগান, আলু খেতে, মানে এসব বাগানে টাগানে যে গান করেন, তো আর একটু ভালো পরিবেশে যেতে পারেন না? অনেকে বলেন, প্রশ্ন করেন। উত্তরটা এখনই দিয়ে দিচ্ছি আপনাদের, উত্তরটা দিয়ে দিচ্ছি যে ফেসবুকের যে একটা নিয়ম আছে, একটা ডিসিপ্লিন আছে বা একটা রুলস আছে, সেই রুলস মোতাবেক প্রকৃতির পরিবেশের ভিতরে মানে এরকমভাবে গানগুলা করতে হয়। তারপরে আছে মাঝে মাঝে কিছু একটু চেঞ্জ হতে পারে, কিন্তু মাঝে মাঝে কিন্তু আপনাদেরকে আমি স্টেজ প্রোগ্রাম বা যখন আমি ট্রেনিং ক্লাস করে থাকি বা তখনকার কিছু দৃশ্য কিন্তু আপনাদের সামনে আমি অবশ্যই উপস্থাপন করে থাকি, এবং ভবিষ্যতে আরও ভালো কিছু আপনাদেরকে আমি প্রেজেন্ট করব ইনশাল্লাহ। সকলে ভালো থাকেন। ওস্তাদ ফাতে আলী খানের এই গানটি কেমন হয়েছে অবশ্যই কমেন্টের মাধ্যমে জানাবেন আমাকে, একটা ভালো সংযোগ স্থাপন করবেন অবশ্যই। ভালো থাকেন। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ।